बख्श दे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा माबूद बंदगी के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं। बैत किया मैंने 20 तरीक़े चिश्तिया, कादिरिया, नक्शबंदिया, मुजद्ददिया और मोहम्मदिया के ऊपर हाथ फ़कीर अबू मूसा अशआरी सिद्दीकी जौनपुरी के अल्लाह तो कबूल कर और नेमतें इन तरीक़ों की अल्लाह तो मेरे नसीब कर। बिस्मिल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका सलावात। আপনারা সবাই নামাজের কাতারের মধ্যে সোজা হইয়া লাইনে লাইনে দাঁড়িয়ে যাবেন। মাঝখানে একটা জায়গা ছাড়িয়ে দেবেন কি আপনাদেরকে তাবারুক দিলে সুবিধা হয়। আপনারা মেহরবানি করিয়া সবাই কাতারগুলো যারা পিছনে আছেন সামনে আইয়ে দিন। আশরাকাল বদরু আলাইনা ওয়াখতাফাত মিনহুল বুদুরি মিসলা হুসনিক মা রাআইনা কাতু ইয়া وجه السرور يا نبي يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات। أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات। بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله। بلغ العلا بكماله كشف الدجى